अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिल उस्मानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रेशली नॉलेज। नाज़रीन मोहतरम, काफ़ी वफ़े के बाद आपसे मुलाकात और आपसे बात हो रही है। और ये वफ़ा ज़िंदगी में कुछ मसरूफ़ियात और कुछ परेशानी की वजह से है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो ना तो बना सक रहा हूँ और ना ही उसको अपलोड कर सक रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक था वो था जंग फ़लस्तीन और उसमें इसराइल की मदाखलत। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हम रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो गुफ्तगू सुन रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के हवाले से। और उसमें मुतादिद बार बस सिर्फ़ यही बताया जा रहा है कि आज बमबारी हुई, आज इतने लोग शहीद हुए। तकरीबन 13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं और कई 100 घर और कई इमारतें, कई अस्पताल, कई मदारिस जो है वो बमबारी की ज़द में आके मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं, जिसमें कई मसाजिद भी शामिल हैं। अब मेरा कहना ये है कि नाज़रीन, 2 दफ़ा पिछली दफ़ा भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि हम इस मौज़ू पे बात नहीं करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पे फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। हमने आपसे ये पहले कहा था कि हम इस मौज़ू पे गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि हम इस मौज़ू पे गुफ्तगू करेंगे कि आखिर फ़लस्तीन के अंदर इस कदर वेश्याना बमबारी और इस कदर वेश्याना मुसलमानों की नस्ल कुशी के पीछे इसराइल का आखिर क्या मकसद है। और उस मकसद को कोई बयान नहीं कर रहा, बल्कि रोज़ाना एक ही तरीके की न्यूज़ जो है वो अपडेट और अपलोड हो रही है कि भाई बमबारी हो गई, भाई फ़लस्तीनी शहीद हो गए और इस तरीके से हुआ और सीज़ फायर हो गया और ये हो गया। पिछले कुछ दिनों में तमाम तर हालात जो है वो आपको पता लग रहे होंगे, लेकिन अब तक ये किसी ने नहीं बताया कि इसराइल का इसके पीछे क्या मकसद है। हमने अपनी आखिरी वीडियो में आपको ये बताया था कि फ़लस्तीन की बर्बादी और मुसलमानों की नस्ल कुशी के पीछे इसराइल का क्या मकसद है। तो हमने आपको वीडियो में ये बताया था कि इसराइल जो सबसे पहले मरहले में पूरे फ़लस्तीन की ज़मीन को मुसलमानों से खाली कराना चाहता है। दूसरे मरहले में फ़लस्तीन की पूरी ज़मीन को मुसलमानों की इमारत से, चाहे वो मदरसा, मस्जिद, घर, अस्पताल, लाइब्रेरी, फैक्ट्री, कंपनी कुछ भी हो, वो उससे उसको खाली कराना चाहता है। उसको खाली करा के आखिर क्या करना है? तो नाज़रीन, ये 2 तस्वीरें जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको आप गौर से देखिएगा और गौर से देख के ये समझिएगा कि ये इमारत जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये वो इमारत है जो फ़लस्तीनियों से खाली कराकर फ़लस्तीन को और मस्जिद अक्सा को गिराकर मस्जिद अक्सा की जगह बनाई जानी है। अच्छा, फ़लस्तीनियों को खाली कराकर और मस्जिद अक्सा को शहीद कर कर ये जो इमारत बनाई जानी है यहूदियों की तरफ से, ये क्यों बनाई जानी है और ये किसके लिए बनाई जानी है? तो हमने आपसे ये कहा था कि इसके पीछे जो मकसद है वो बड़ा तवील भी है और ख़तरनाक भी और हौलनाक भी है। तो हमने आपसे ये भी अर्ज़ किया था कि हम हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे कि आखिर फ़लस्तीन की ज़मीन के ऊपर इतना बड़ा फ़साद और झगड़ा सिर्फ़ इस बात को लेकर है कि वो फ़लस्तीनियों से ज़मीन को खाली करा के ये इमारत जो है वो उस जगह पे बनाना चाहता है जिस जगह इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। ये इमारत किसके लिए बनेगी, हमने आपको पहले भी कहा था कि ये इसराइल सिर्फ़ जो है वो इसके पीछे शामिल नहीं, या अमेरिका जो है इसराइल का साथ सिर्फ़ इसलिए नहीं दे रहा, बल्कि आलमी शैतानी दज्जाली क़ुव्वतों के कहने पर ये तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं इस वक्त फ़लस्तीन की सरज़मीन पर हो रही हैं और आलमी दज्जाली ताकतों के कहने पर ही फ़लस्तीनियों को इस कदर बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी तादाद बच्चों की भी है और औरतों की भी है। औरतों और बच्चों की शहादत के बाद बुज़ुर्गों की तादाद भी एक कसीर तादाद में है। 13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक़्त तक शहीद हो चुके हैं और अब 4 दिन का जो सीज़ फायर था वो ख़त्म होके मज़ीद 2 दिन का जो है वो उसमें जो है वो सीज़ फायर को बढ़ा दिया गया है। अब 2 दिन के बाद देखेंगे कि आगे मसला कहाँ जाता है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद वो ये है कि फ़लस्तीन के अंदर इस तरीके के हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं और उसके पीछे क्या मकसद है। तो हमने आपको मकसद अपना बता दिया है। अच्छा, अब ये जो इमारत आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये इमारत जो है वो एक ख़ास फ़ितने और ख़ास
یہودی کے بادشاہ اور مسیحا کے لیے تیار کیا جائے گا، جہاں پر یہودی علماء اور یہودی ربیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ عمارت بنے گی جب اس میں ہمارا مسیح جو ہے وہ آ کر یہاں پر جو ہے تخت پہ بیٹھے گا، اور پھر یہاں سے پوری دنیا کو جو ہے وہ لیڈ کرے گا، پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا۔ اور اس عمارت کے بننے کے بعد اور اس مسیح کے آنے کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں یہودیوں کی حکمرانی ہوگی اور یہودیوں کا بول بالا ہوگا۔ یہ ساری جو حرکتیں اس وقت اسرائیل اور امریکہ مل کے فلسطین کے اندر کر رہا ہے، اس کے پیچھے یہی مقصد ہے۔ وہ مسیحی کون ہے اور وہ مسیحی کیا کرے گا، وہ مسیح کہاں سے آئے گا، یہودیوں کا وہ مسیحی اتنا امپورٹنٹ یہودیوں کے لیے کیوں ہے، اور وہ مسیحی یہودیوں کو کیسے حکمرانی پوری دنیا میں دلائے گا، اور وہ پوری دنیا میں کیسے حکومت کرے گا، اور اس کی حکومت کس طرز کی ہوگی اور کس نوعیت کی ہوگی، اور کون کون اس فتنے میں شامل ہو جائے گا۔ یہ سب کڑی جو ہے یہ فلسطین کی پاک سرزمین سے متعلق جڑی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے اسی سرزمین پر کی جائیں گی اور اسی سرزمین پر ہوں گی جس پر آج مسجد اقصی موجود ہے۔ میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں ہرگز آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ آج فلسطین پہ کتنی بمباری ہوئی، اسرائیل پہ کس نے کاؤنٹر اٹیک کیا، اور کس طریقے سے ٹینک اندر آئے، ٹینک باہر گئے، اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ فلسطین کے اندر ہونے والی تمام تر یہودی کارروائیوں کے پیچھے صرف ایک مقصد وہ یہ ہے کہ وہاں پر مسجد اقصی کو شہید کر کر اس کے اوپر ہیکل سلیمانی کی اس عمارت کو تعمیر کرنا ہے، جو آپ نے ابھی اپنے موبائل اسکرین پہ دیکھا ہے۔ اس عمارت کے بننے کے بعد ان کا وہ مسیحی آئے گا جس کے ایمان پر، جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور جس کو لانے کے لیے اسرائیل جو ہے وہ اس کا مہرہ، اس کا جو ہے سپورٹر بن کے اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر اس قدر جو ہے نا بمباری اور مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، صرف اس کی ایمان اور اس کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں وہ کون ہے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو پہ آپ کو بتائیں گے۔ اور ہم اب اصل ٹاپک کے اوپر اور اصل موضوع کے اوپر آ رہے ہیں۔ اب ہم کل سے انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ آپ سے بات کریں گے کہ ہم جو ہے جس ٹاپک کو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ بالکل دنیا کی تمام تر نیوز اور تمام تر باتوں سے بالکل مختلف ہے۔ ہم وہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں جو ہوگا اور جو ہونے جا رہا ہے، آج نہیں، 1 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال کے بعد، لیکن یہ ہونا ہے۔ اور یہ جو ہے فیکٹ ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی پہ بھی یہ باتیں جو ہے نا بالکل ثبوت اور دلیل کے ساتھ موجود ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کر کر یہ جو عمارت تعمیر کی جائے گی یہ اس مسیحی کے لیے تعمیر کی جائے گی جو یہودیوں کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اور یہودیوں کے مطابق وہ بادشاہ کے آنے کے بعد جو ہے وہ ان کی حکمرانی پوری دنیا میں ہوگی، اور وہ پوری دنیا میں حکومت کریں گے، اور سب کچھ جو ہے ان کے حق پہ ہوگا۔ تو کل تک کے لیے انتظار کیجئے، اپنے دوست راحیل عثمانی کو اجازت دیجئے۔ کل انشاءاللہ ہم اصل ٹاپک کو شروع کریں گے اور بتائیں گے کہ آخر یہ عمارت کس مسیحی کے لیے تیار کی جا رہی ہے، اور وہ مسیحی کون ہے جو آئے گا اور یہودیوں کو پوری دنیا میں حکمرانی کروائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجئے، میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی راحیل عثمانی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔